Rina carta de apóstol San Juan, capítulo 1. Nitzipach chiva chirih ri Cristo ri kankove antok kamahak o ri rochuliof. Kanshkashah ri ruchabal. Kanshkatzat rikin ri kanakavach. I kanshkatzom chakaqa. Khahari chabal ri niyon kaslian. Ri niyon kaslian kanshalqa ishkatzat. Irumare nakatsihuch chivari ishkatzat. Nakatsihuch chivari kaslian ri manikista. Rikin ri katata Dios ishalqachi qakahol. Ochre naqatsihuch chivarish qatzat irishqashah chikire ishre y ochre junan qawach naqaan. Ikan qatsih chihok jun qabanun rikin ri katata Dios irikin ri Jesucristo ri nukahuel. Inaqatsipah kanoji re chivaruma naqaho chikan tajaal nikikuot ibanima. Iba kameka naqatsihuch chivarish ueh kan ri Jesucristo chiqa chiri Dios jareri luz imanjun aqun korikin. Ishanaqaej chihok jun qabanun rikin ri Dios iriqak aslien shekapak aqun kobe manqatzih trinaqaej rumama naqaan tariqatzih. Ri Dios kan kobe pasaqil ishaohren quin chupan ri saqil jok jun qabanun kikin kinojier rikiniman chikri Jesucristo ri rukahu ri Dios. Iri rukikier ri Jesucristo ralasaj nojier riqa pecado. Ishanaqaej chimanjun qa pecado qayon ohre naqaan qankanyarqi. Iriqatzih shamanaj qikin. Ishanaqaej riqa pecados chari Dios, ri Dios kanchoh imanaq shtukash rirutzih, kanjash toon perdonar riqa pecados, ishtuchah riqanima ishtiralasaj el nojir itziel taqash ri ikoqikin. Pero ishanaqaej chimanjun pecado qabanun, naqaan chiri Dios manqatzih tarinuej. Ishakire naqaej, riruchabash ri Dios mankotarikin qanima. Primera Juan, capítulo 2. Hermanos, ishreri ishinchel taqbalcual, nitzipaj el nojir rechiva, chiquire mantian tachik pecado. Pero shakohun chivach riko pecado rubanun, kohun rishtichoche rikatata Dios chinian perdonar riru pecado. Irihun re jari Jesucristo, rikanchoh. Jajash kon kuma chinian perdonar rika pecados, y manjok terumar rika pecados ohresh kon, jajash kon hekumaki nojir ribinakri kochachuliof. Isha ohre naqaan rinuej rirumandamientos ri Dios, kan alaj chikatan chikiroch jaja. Isha kohun rineen, inrebatan roch ri Dios nicha, pero manuon tan rinuej rirumandamientos ri Dios, rinien kire shanutzaktzih, iriqatzih mankoterikin. Pero jun rinuon rinuej ri Dios, kan qatzih chikori ru amor ri Dios rikin. Ishakire naqaan, qatan chihok jun qabanun rikin ri Dios. Ishakohun nien chihok jun rubanun rikin ri Jesucristo, kan tukwa jun kaslien inche rikaslien ri shukwa jaja. Hermanos, in remanitsipah tekahun kakak mandamiento chiva. Rumari mandamiento re, shaojer yantian pako, ijare rishio ischivana ay. Ire shahari shivashah antokshinimaq ri Jesucristo. Pero niya je chiri mandamiento re kan kakak shivachishre. Rikin ri Jesucristo shqalajin ri mandamiento re ikire je ibikin ishre. Rumari qaqun shayan aqash iyani qalajin pariqatzih saqil. Pero shakohun ri nien chikopa saqil. Isheitsiel nutzat jun ru hermano alaj chikakopa qaqun. Irihun rin rajori ru hermano kan koka pasaqil. Iman jun kashtipanocha chinitzaq. Pero jun ri itziel nutzat jun ru hermano shekapaqaqun kobe. Ipaqaqun kani imbe. Manratan tapachep anaqbe rumahari qaqum panayuan muwechcha. Ishreri ishinchel taqbalkual. Nitzipaj nojir rechiva. Rumarikin rishoon ri Jesucristo shan perdonar ri pecados. Nitzipaj nojir rechiva ishre tataj. Rumay batan chikroch ri Cristo ri kankove antok kamahak ori roch uliof. Nitzipaj nojir rechiva ishre kajola. Rumakan ishchakonak chikchirih ri tziel. Nitzipaj nojir rechiva ishreri ishinchel taqbalkual. Rumay batan chikroch ri katata Dios. Ishre tataj. Nitzipaj kachiva rumay batan chikroch ri Cristo ri kankove antok kamahak ori roch uliof. Ishre kajola. Nitzipaj kachiva rumak oi buchuqa. Iriruchapash ri Dios korikin ibanima. Ikan ishchakonak chikchirih ri tziel. Ichivaish wanojiel niej. Mantia Ivani machirih ri roch uliev, ni chirih ri kash ri kochoch.
Rumasha juni arani machirih ri rochulief, alach chi manak ri ruamor ri katata Dios rikin. Rumano hir ri kocho chulief, shahari itziel ri nurayih ri cuerpo, ri itziel takash rin kakatzat rin kakarayih, iri altire nakanaki rumari kokikin. Shaman richin teri katata Dios, sharichin ri rochulief. Iri rochulief shashtakash, ishkakis no hir ri itziel takash rin karayesh, pero ri noon rin rajori Dios, kanchtikuhier ikin rikaslien richino hi el tiempo. Ishre rishinchel takbalkwal, ochkochik chupan rirukispal tiempo. Ishre ibashanchik chishtipari anticristo, ritziel stutzat ri Cristo ishto onchi jajari Cristo. Ibakame ikeh rikireniki an. Imare katanchik chi ochkochupan rirukispal tiempo. Ijejesh uhiqikin, pero manjunan te kani makikin. Rumasha tajunan kani makikin, kante ikopakikin. Shaielel qikin, richin chishqalahin chimanjunan tekani makikin. Pero ishre yon chivari Espíritu Santo rumari Cristo. Y rumare ibatan chikriqetzih. Nitzipagel nohiel rechiva, pero man rumata chiman ibatan teriqetzih. Sheruma ibatan chikriqetzih, y ibatan hechirizakon taqtzih, man rikin teriqetzih patanakve. Y chikari ahtzaqoitzih, hari ni en chiri Jesús manjateri Cristo. Jun rini en kire, jari anticristo. Kanuech chiri Dios manqetzihta, y kire genuech chiri rirukajur ri Dios. Shachikan rini en chiri rukajur ri Dios manqetzihta, ri Dios mankotarikin. Pero rini en chiri rukajur ri Dios kanqetzih, kankori Dios rikin. Rumare ishre, kantikuhierikin iwani maritzih ri vashampa antaqshinimah ri Cristo. Isharitzih re korikin iwanima, kan siempre hok hunch tian rikin rirukajur ri Dios y rikin ri Dios he. Iri Jesucristo ranun prometer chikoh shtuya chika. Riranun prometer ha chishtuya rikaslien rimanik ista. In reshin zibagel nohiel rechiva, shakumari binak rinikajo en kishkian engañar. Pero ishre hari Espíritu Santo korikin iwanima. Riyon chiva rumari Jesucristo. Y rumare manikatzinta chik ochik hun ringishruti-huach. Rumari Espíritu Santo nukot chivach nohiel. Iri nukot haha chivach kanqetzih. Haha manukot tari manqetzihta. Tinimahri nukot haha kan siempre hok hun tipanarik inri Jesucristo. Ibakame ishre rishinchel takwalkwal. Kan siempre hok hun tipanarik inri Jesucristo. Chikire kan kukol tapakakush rikin antaqshtipachik humbay. Iman shkuk ishta choch antaqshtalqari qihre. Ishrei batan chiri Jesucristo kan chohwe. Rumarei batan he chichikana rirukuan hun kaslian choh. Kan alashnak chikumbay y rumare ralcual chikri Dios. Primera Juan, capítulo 3. Kantitzata chiri katata Dios kan altiran kohraho. Rumare kabinan chi ohralcual jaja. Rumakare ribinak rimankinimanta ri Dios. Mankatanta chi ohralcual chikri Dios. Rumay jeje mankatanta roch ri Dios. Hermanos rialtiren kishbajo. Wakame ohralcual chikri Dios. Pero mahati qalajin ots richikash qohtsun chilachikaj. Pero katan chi antaqshtipachik humbay ri Jesucristo. Kanshkohuak inchel jaja. Rumash taqatzat chel mer titzun jaja. Ikinojir rikiyo inre. Kitzamuan chinikian sakcha rikikaslien. Rumari Jesucristo kan sakve. Kinojil rinikian pecado. Manikinimach nuej rirulei ri Dios. Rumakan pecado ve antoch maninimach rirulei ri Dios. Y ishrei batan chiri Jesucristo shalqaba ve chochuliev. Chishralasajes rica pecados. Y jajaman jun ru pecado. Y kinojil rinkakujier ikin ri Cristo. Manikianta chikri pecado. Pero rinikahrik anikian pecado. Kan alachsi mankitzatuanta ni mankatanta rochaja. Ishreri shinchel tqvalkwal. Manjun katibano engañari bichin. Rirukuan jun choch kaslien. Kan choch inchel ri Jesucristo ri kan choch ve. Pero rinika choch no on ri pecado. Shakan richin ri diablo. Rumari diablo kan parutzukbal ritzamuan pachi no on pecado. Y rumare shalqaqa babecho chuliev rirukajur ri Dios. Chisho on destruir ri rusamaj ri diablo. Jun ri kan ralcual chikri Dios mano on ta chikri pecado. Rumari Dios yahun kaslien cheri kan inche riru kaslien jaja. Y mareno on kacha chi mano on ta chik pecado.
kan Allah richica ir al cual ri Dios y Allah richica ir al cual ri diablo. Riman ruquanta jun kaslian choch y mankara hotari hermanos. Hareri man richintari Dios. Rumaha atzihre rishibashah antaqshinimahri Jesucristo rinuech chiqahoqi. Y mantaqaan inchel shoon rikain ojirkan. Hahakan richin ritziel ishukimisah riruchaq. Y qarrumashukimisah rumari ruchaq hari ot shoon y haha hari man ostari shoon. Hermanos, shiitziel kishkizat ribinakri mankinimantari Dios mankakishchapatah. Ogre qatan chi alanak chik pachupan rikamek ichi shohaqash chupan rikaslian ruman kaqahori hermanos. Pero riman rahotari ru hermano kan kiminak chochri Dios. Chikan ritziel nutzat hun ru hermano kan hunan rikin hun kimisaniel. Y ishrei batan chi man hun ka kimisaniel rikorik aslian rimanik istarikin. Ri Jesucristo kan shuyar utzir chishkan kuma ogre. Irikin re shikot chaqawach chi ogre nikatsin nakakot rikin ri nakaan chin kakahori nikachik. Kaya katsih chin kukompa kikwenta rika hermanos. Shakohun rikon ojil rikin inutzat hun hermano manakruway o manakrutsiyak y manuech tariran imachinuto kan alach chi manakru amor ri Dios rikin. Ishreri shinchel takwalkwal mantakahohun hok rikin rikachi. Shakan kakatoy katsih. Ishan kakahok inojiel kan katan chi ochrichin rikatsih y katan hechi otsrikani machoch ri Dios. Ishanuna riqani machi qabanun itziel taqash ri Dios mas nem choch riqani ma ijaja ratan ojiel. Hermanos rialtiren kishwajo. Shanuna riqani machi manak pecado choch ri Dios manakashih taqichoch. Antaqnaqaan orar jajanu yach qan ojier y naqakutuchcha ruman kaqaan ri mandamientos inkaqaan jer inkaqachoch. Y ri mandamiento jaja hachi qanimaj ri Jesucristo ri rukajuel y qajoqi inchel ri ranu mandar chiqa. Ri nimanori nuej ri mandamientos shahun chik rubanun rikin ri Dios y ri Dios korikin ranima. Y ogre qatan chik orikin qanima rumak ori Espíritu Santo ri ruyon chiqa. Primera Juan, capítulo 4. Ishreri altiren kishwaho. Mantinimahun hok rumanuech chirikin ri Espíritu Santo patanak verinuech. Ishrenik atzin chintibashah otzrinuech. Chikirenti naich shaqetzich chirikin ri Espíritu Santo patanak verinuech. Rumaik ich falsos profetas y alanak chochuliaf. Y ishren kishtikirti naich sharikin ri ru Espíritu ri Dios patanak ve omanak rinikiech. Shanikiech chiri Jesucristo shuk vinak inchel ohre, Allah chihari Espíritu Santo richin ri Dios yayon ritzich chika. Y shanikiech chiri Jesucristo manshuk te vinak inchel ohre, Allah chimanhat ri ru Espíritu ri Dios yayon ritzich chika. Shahari ru Espíritu ri Anticristo ri yayon ritzich chika. Y ha Espíritu ri bashan chinipa, y bakamek ochik chochuliaf. Ishreri shinchel takwalkwal. Ishrichin chikri Dios, ishichakoinan chikih rinkatzaqotzih, rumari Espíritu Santo korik inivanima. Ijajak omas nem ru poder que chochrik orik inkanima rivinak rimankinimanta ri Dios. Ritzakoitzih man irichin tari Dios, rumare hok ritzih richin rinochulih rinkakiech, ikinohiel rivinak rimankinimanta ri Dios, kanikashah rinikiech. Pero ojreoch richin chikri Dios. Riratan chikroch ri Dios, Ots rashahri naqaecha, pero riman richintari Dios man otstan rashahri naqaecha. Irikin re Allah richika vinak rik ori qatsih Espíritu rikin. Y Allah ri vinak rik ori man qatsih ta Espíritu rikin. Ishreri altiren kishwaho, niech chiva, qahoqi, rumari amor kampatanak rikin ri Dios. Shanaqahoqi Allah chioh alashnak chikumbay y ogralkwal chikri Dios. Y qatanje otsroch. Pero shamanaqahotaqi Allah chimanqatan taroch ri Dios, rumari Dios kan amor. Y ri Dios shukot chaqawach chinqohraho. Rumames que jaja hok hun rukahuelko, kan shutak pachoch ulief chishuyari kakak aslien chiqa. Y kan Allah kachiri Dios qatsih qohraho, rumajajari shohaho na ay, y manohrete shohaho na ay. Rumare shutak pari rukahuel chishkon kuma, chishan perdonar rica pecados. Ishreri altiren kishwaho,
Sheri Dios kire shoon chi shohraho, kire je kapana ojre, kan kahoki. Manjun tatayon rochri Dios, pero shana kahoki, kan Allah chiri Dios korik en kanima. Rumari amor richin ri Dios, no on chikachi mas na kahoki. Ikatanje chihok hun chikapanon rik in ri Dios, ikahak orik in kanima, rumari yon ri ru espiritu chika. Yogre kan shkatzat ri rukahur ri Dios, y rumare nakatsehu chika kinohir ribinak chikatzich chirikatata Dios, shutak pari rukahur. Riki Salvador kinohir ribinak ri ikocho chuliev. Y chikana rini en chiri Jesús rukahur ri Dios, kori Dios rik in ranima, y hok hun chikirbanon rik in. Y ogresh katamach ishkanimach chiri Dios kan kohrahove, rumahaha kan amor. Y shahre nakahoki, Allah chioh korik in ri Dios, y haha korik in kanima. Y rik in reni kalachin chiri ru amor ri Dios kokik in. Rumare mashtaqashih taqi antaqshtalqa rik ich chiri Dios to an juzgar. Rumakuk an hun kaslian in cherru kaslian ri Jesucristo. Y shanakahori Dios, manjun chika rumashtaqashih chichoch. Rumasharik in ohil kanima nakanamar. Reno on chikachi manakashih taqichoch ri Dios. Pero rinushihri, kan alachi manahon tarikino hil ranima irenu kampe castigo. Ojre nakahori Dios rumaha hashohrajona ay. Ishek ohu nien chin rajori Dios, isheitzil nutzatjun ru hermano, manquetzich terinoeg. Rumasha man rajotari ru hermano rikan nutzat. Chel rajori Dios rimanhum ay rutzatuen. Rumare ri Dios riyon rimandamiento chikakahori hermanos. Ishenakahori Dios, ken kakahori hermanos. Primera Juan, capítulo 5. Kinohil rinkanimán chiri Jesús jareri Cristo, kani alashnak chikumbay y ir al cual chikri Dios. Y shahre nakahori Dios, kan nakahori rukahuel. Irikin rekatan, shakan nakahori Dios y nakaan rinuegri rumandamientos, kan kakahori al cual. Y shanakahori Dios, kakaan rinueg. Y rinueg chika, mantanakana chikuesta nakaan. Ojreri ojalashnak chikumbay. Kuchakun chirih ritziel taqash rik ochachuliev. Kan kuchakun rumaka kukupan kakosh rik in Jesucristo. Chikak anichakun chirih ritziel taqash rik ochachuliev. Harinunimah chiri Jesús rukahur ri Dios. Ri Jesucristo shpavave chochuliev. Chayash am bautizar, shkonchoch cruz ish in ri rukikiel. Manhok tesh am bautizar, shakansh in ri rukikiel. Irinien re chakawach, Hari Espíritu Santo rumakan hok riqatzich noeg. Rumachikaj y yosherin kaen riqatzich. Ri Dios riqatata, ri Jesucristo mismo rini eich chabalcha y ri Espíritu Santo. Iri y yoshere shahunok. Y babeje chochuliev y yosherin kaen richin ri Jesucristo. Ri Espíritu Santo ri yachish am bautizar y ri rukikiel. Ri yoshere junan rinikiech chkawach. Ogren qanimah rinikieh ribinak chika. Ishekire mas ots qanimah rinueh ri Dios chika. Iri Dios nueh chika chiri Jesucristo jare rirukahuel. Rininiman richin rirukahur ri Dios, jarirani mani encha chiqetzich rinueh ri Dios chiri rirukahuel. Pero rimanunimahta, sheshoon chiri Dios manqetzich rinueh, rumamanunimahta rinueh chiri rirukahuel. Y jare rinueh ri Dios. Chiriyon chikrik aslien rimanik ista chika, irikin rirukahuel koverik aslien re. Riko chikri rukahur ri Dios rikin ranima, ko chikrikin rik aslien rimanik ista. Pero rimankot rirukahur ri Dios rikin ranima, mankot rikin rik aslien rimanik ista. Nitzipah no hiel rechiva ishreri iniman chikri rukahur ri Dios. Chin tinaich chiko chik ibikin rik aslien rimanik ista, ichimas tinimah rirukahur ri Dios. Y aujreko kolqakosh rikin ri Dios chiantokon naqakutuchcha y shaharin rajo jaharin naqakutuj jahakan qohrashaj. Irumaqatan chiri Dios rasharin naqakutuchcha. Qatan hechinuyapri naqakutuchcha. Shakohun hermano shatzat non pecado. Iri pecado rina omma richinta chinikon takutuchcha ri Dios chitikasia. Re hok sheriru pecado mano onta cha chinikon. Rumako pecado kan richin chinikon. Ire mani echta chiva chitikutuch cheri Dios. No hirri manchochter in kakaan kan pecado.
pero ko pecado ri man richinta chinkukon. Y ahora katan chichikana ri alashinak chihumbay, manoon ta chikri pecado. Rumari rukahur ri Dios kanuchahij y ritziel manutzomta. Katan hechi richin chikri Dios, pero kinohiel ri binak ri mankinimanta ri Dios, kaniko paruka ritziel. Y katan hechi yashalkaka ri rukahur ri Dios chichuliof. Jajash ya kanoh chishkatamah roch ri ketzig Dios. Y vakamejo kun kapanun rikin ri Dios rumari Jesucristo ri rukahuel. Jaja kan ketzig Dios, y rikin jaja patanak verik aslien ri manikista. Ishrer ishinchel takbalkwal, mankaki ni mahri ídolos. Amén.